Mais je veux que mon futur homme gagne 1 ou 2 000 euros. От 8 000 8 dollars, тысяч долларов, 5 ou 10 000 5-10 euros, тысяч долларов в месяц. 2 3 000 euros, c'est parfait. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Katia, je suis votre assistante personnelle site ukraine.com, site de rencontre avec des femmes ukrainiennes. Et le sujet d'aujourd'hui, combien d'argent un homme doit gagner en Ukraine pour créer une famille et combien d'argent un homme doit gagner pour que j'accepte de l'épouser. Continuez à regarder. Donc le sujet d'aujourd'hui, quel est le salaire d'un homme ukrainien pour que je puisse l'épouser? Combien d'argent un homme doit gagner pour avoir une famille, créer une famille avec une femme ukrainienne? Donc je voudrais dire que selon les statistiques, le salaire moyen à Kharkov en Ukraine c'est 420 euros. À vrai dire, je peux dire que c'est très peu même pour une personne parce que comment dire, le salaire est petit, mais les produits, les services et tous les prix sont très grands en Ukraine. Donc, combien d'argent un homme doit gagner en Ukraine pour que je puisse créer une famille avec lui? Supposons que je travaille, que je me développe, j'ai mon salaire. Je voudrais que mon homme il soit comme moi, il soit responsable, qu'il veuille avoir une famille et se développer tout le temps. Mais je veux que mon futur homme gagne 1 ou 2 000 euros. Et à vrai dire, je ne vais pas dire que c'est la vie très chic avec, je sais pas, beaucoup de beauté. Non, c'est juste, il faut avoir 1 000 euros, 1 ou 2 000 euros juste pour couvrir les frais. C'est la nourriture, les produits d'alimentation, les services, le loyer, le transport. Si par exemple votre future femme veut faire du sport, parfois changer de vêtements et s'occuper d'elle, prendre soin d'elle, il faut avoir plus d'argent. Donc maintenant, c'est ma conclusion. Je pense que si un homme tombe amoureux d'une femme, qu'il comprend vraiment qu'il aime la femme, qu'il veut créer une famille avec elle, il va faire tous ses efforts pour gagner assez d'argent, pour couvrir les frais et pour avoir la possibilité de créer une famille et avoir des enfants. Continuez à regarder, maintenant vous allez savoir les réponses des femmes ukrainiennes. Нет, наверное, какой-то суммы для комфортной жизни. Каждый определяет свой комфорт сам, поэтому кому-то достаточно какой-то определенной суммы, кому-то хочется жить, шиковать и так далее. То есть это все, мне кажется, индивидуально с партнером. Наверное, зависит тоже от уровня, какой ты хочешь в жизни, не знаю. Ну, 2-3 тысячи. честно говорить. Да, 2-3 2-3 тысячи, 2-3 отлично. А для вас? Да, я думаю, да. Но не средняя зарплата в Украине, Да, которая официальная. Конечно, нет. Ну, во-первых, другие потребности у людей. Ну, скажем так, чем старше ты становишься, тем больше у тебя потребностей, возможно, становится. Уже дети, создание семьи, и 8 тысяч гривен, это может быть только стоимость одной секции для ребенка. Поэтому говорить о том, что, ну, вот такая ситуация в стране, и я вот столько зарабатываю, it's not okay, потому что, да, если тебе на что-то не хватает, ты не должен говорить, это дорого, ты должен говорить, значит, нужно больше зарабатывать. Вот. Зарабатывать у нас есть, где очень много работы для любого человека и руками, и мозгами, было бы желание. Ой, я даже не знаю, какую назвать сумму, должна ли она быть, но 100% больше, чем я. Ну, давайте для украинских реалий, например, если это в Украине, пусть будет от 8 тысяч долларов, в европейских реалиях 15 тысяч. Ну, я думаю, он должен зарабатывать так, чтобы хватало на всю семью. В среднем можете сказать, В пожалуйста? среднем, Да. в долларах или в гривнах. Долларах. Ну, я думаю, что 5-10 тысяч долларов в месяц. Я считаю, что какие-то определенные цифры тоже не особо играют роль, потому что женщина и мужчина должны быть на одном уровне. То есть девушка обязательно должна зарабатывать, и уже они вместе должны решать, сколько им комфортно для жизни, для того, чтобы иметь семью. И это все может зависеть
от разных внешних факторов, то есть определенной цифры и не должно быть. Ну, я думаю, $1500, в принципе, должно Это в быть. Да. среднем. Ну, я думаю, что, в принципе, если, Чтобы нормально- если обеспечивает семью, да, если женщина не участвует, то, в принципе, это средняя такая. Ой, Ну, не в гривнах, я переведу. не знаю, я, наверное, якось... Я не можу, наприклад, відповідати, скільки він должен зарабатывать, із-за того, що я стремлюсь зарабатывать я, а просто, щоб не зависеть Чтоб от своего нормально мужчины. жить, например. Да. Вот, допустим, сколько нужно на семью в месяц? Ой, даже не знаю, честно, в долларах точно не скажу. Ну, в гривнах, хотя бы в среднем. Ну так, если у сім'ї десь 50 000 гривень, то, думаю, це вже нормально. Да. Ну, если в целом по рынку взять, то, наверное, не менее $1000. в Это на месяц. двоих или если на троих? На троих? Не, в любом случае женщина тоже должна зарабатывать, но мужчина не менее 1000. Ну, он должен быть перспективным и упорным, чтобы я согласилась выйти за него замуж и иметь с ним отношения. Зарабатывать так, чтобы он мог полностью обеспечивать себя и меня, и чтобы... Просто интересны цифры, например, вот для, допустим, для Украины. Сколько это? Ну, для Украины, я думаю, что 1020. Ну, это немного, это небольшие цифры на самом деле. Если для на проживание двух людей, я думаю, что 20 000 это... Это без вашей помощи. Да, это, ну, это чисто его деньги. Я думаю, что 20 000 нормально для жизни. А чтобы ребенка еще завести, достаточно? Ну, это в 2 раза больше, я думаю. Чтобы хватало на семью, собственно. Да, в долларах. Могли бы вы примерно Доллара? в среднем, да? Наверное, все зависит от региона, где эти доллары будут как-то тратиться, потому что где-то это может хватать и $1000, а где-то и 10 000 не будет хватать. Ну, Харьков, мы говорим про Харьков. Я думаю, $2000 это как минимум, да, для семьи. На самом деле, вот это то, что я с Милой Моряй в шалаше, это немножечко как у меня устарелая модель отношений, потому что на практике так не является, все равно рано или поздно становится вопрос о заработке. Для меня это должен быть мужчина, который не останавливается на своем, то есть ему недостаточно просто зарабатывать там 5000 гривен или $5000 тех же, а он постоянно что-то делает, постоянно обновляется, постоянно идет к цели и развивается. Это самое важное. А так, ну, какой-то стоимости, там, сколько он должен зарабатывать, такой нету. Ну, например, в среднем в Украине. Ну, в среднем в Украине это, наверное, Чтобы вам было около $3000. Ну, хотя бы, начиная от этой цены. Потому что нужно и детей содержать, и квартира, дом, ипотека, семья и так далее. Bonjour, le sujet d'aujourd'hui, combien doit gagner l'homme pour qu'une femme ukrainienne s'intéresse à lui? Ben, déjà, ce n'est pas une question qui concerne une nationalité, c'est une question qui concerne la personnalité. Et il faut aussi penser à une autre chose qui est très importante, qu'il y a une grande différence entre vos attentes, vos rêves et la réalité. Je vais donner un exemple. Nous, les hommes, quand on pense de la voiture, quelle voiture aimeriez-vous avoir? Plusieurs d'entre vous diraient j'aimerais bien avoir une Ferrari ou une autre voiture de luxe, mais en réalité, vous avez une Clio neuve. Est-ce que vous êtes malheureux? Non, vous n'êtes pas malheureux, c'est une voiture qui est neuve, elle est petite, facile à stationner. Vous êtes totalement satisfait. Mais votre rêve, c'est une Ferrari. La même chose, quand vous posez une femme, combien aimeriez-vous que l'homme de votre vie gagne? Certaines vont dire, je voudrais épouser un millionnaire. Une autre va dire,
5 000 euros, une autre va dire 2 000 euros, mais ce sont leurs attentes. Et ça ne veut pas dire que si l'homme gagne moins par rapport à ce qu'elle a dit, qu'elle va se sentir malheureuse avec lui. Surtout déjà que, contrairement parce que sur notre chaîne YouTube, dans les commentaires, les hommes écrivent souvent que les femmes pensent seulement à l'argent. Ou les femmes ukrainiennes, peu importe, je ne comprends pas ça. Les femmes ukrainiennes s'intéressent à l'argent. Et les femmes françaises, elles ne s'intéressent pas à l'argent. Les femmes allemandes, les femmes, je ne sais pas, japonaises, les femmes indiennes, dans une certaine mesure, tout le monde s'intéresse à l'argent parce que c'est une société capitaliste. C'est tout à fait normal de s'intéresser à l'argent, mais je vous garantis que quand une femme, en particulier une femme ukrainienne, quand elle choisit l'homme, pour elle, le critère numéro 1, c'est ses revenus. C'est totalement faux. Elle va penser à son potentiel. Parce qu'elle va probablement avoir des enfants avec lui, donc elle va regarder s'il est en bonne santé. Elle va regarder surtout ce qu'elle va regarder, s'il est intelligent, s'il a une bonne éducation pour avoir un bon travail. Et même si tu es pauvre aujourd'hui, mais tu as du potentiel, c'est toi qu'elle va choisir qu'un homme qui, je sais pas, a hérité de l'argent ou qui a de l'argent, mais qui n'est ni romantique, ni courtois, ni sérieux, ni possède le sens de l'humour. Voilà, donc il faut quand même comprendre que l'argent, ce n'est pas l'essentiel. Deuxième chose, que les attentes des hommes et des femmes sont des fois différentes, mais ça ne rend pas malheureux ni les hommes ni les femmes si le rêve reste le rêve jusqu'à la fin de la vie. Au moins, on essaie de s'approcher, ça fait bouger, ça fait progresser, ça fait avancer, ça fait développer, ce qui est bien. Je trouve que c'est assez décevant quand la personne n'a pas de rêve, n'a pas d'aspiration. Voilà ce que je pense concernant le revenu d'homme. Un homme avec un revenu assez moyen ou bien qui est au-dessous du moyen mais qui possède du potentiel, qui possède des qualités, il va toujours avoir du succès auprès d'une femme. Voilà ce que je voulais dire à ce sujet.